Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Kurowoshi Painting. Dan di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang flow coat dan sekaligus untuk mereview daripada clear bell coat tipe 6300. Clear coat tipe 6300 ini adalah adik daripada 2100 yang tipe sama-sama HS. Dan di sini untuk TDS-nya memiliki mixing rasio perbandingan 2:1:1. Dan untuk umur campuran 6 jam dan spray velocity-nya 10 sampai dengan 12 per second. Untuk flash off atau pengekliran ulang 10 menit jedanya. Untuk kering sentuh 60 menit dan untuk waktu poles 10 jam. Dan di sini saya menggunakan thinner dari bell coat tipe slow reducer juga, dan saya menuangkan di takaran sendok seperti ini. Bagaimanakah nanti hasilnya setelah kita melakukan aplikasi flow coat di media Barong Ninja yang kemarin sudah kita amplas sampai benar-benar permukaannya rata flat. Jadi sebelum kita melakukan pengaplikasian clear coat, alangkah baiknya kita usahakan memberikan cairan degreaser dulu untuk membersihkan media dari bekas minyak atau sabun yang belum bersih, agar nanti hasil clear coat kita berhasil atau enggak mengalami kerusakan atau kegagalan. Untuk pengaplikasian clear coat saya memberikan 3 lapis, dan untuk tekanan angin tetap saya menggunakan 20 PSI atau setara 2 bar. Dan untuk flash off atau pengecetan ulang jedanya saya memberikan 20 menit. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish
wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. Say me right. Oke Mas Bro, jadi seperti inilah hasil setelah kita melakukan pengaplikasian clear coat secara 3 lapis. Dan setelah ini kita tunggu kering sentuh 1 harian full, kita diamkan, dan kemudian kita coba untuk hasilnya gimana dan untuk efek kaca atau wet looknya. Oke Mas Bro, jadi seperti inilah hasil akhir setelah kita melakukan full coat, dan ini sudah kering sentuh, kering total. Dan seperti ini hasil setelah kita melakukan clear coat menggunakan pelcoat tipe 6300. Bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Di sini saya menggunakan bantuan lampu lighting agar pantulan cahayanya bisa keluar. Untuk hasil dari clear coat 6100, saya rasa sangat-sangat ciamik. Tapi kembali lagi ke juragan sekalian, bagaimanakah pendapatnya? Karena setiap orang berbeda-beda pendapatnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Tetap berpikiran positif, jaga kesehatan, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. I believe in the better days.